So what I'm going to do now is to present you some new results that I've produced for malnutrition in Indonesia and its effects 20 years later. And hopefully this should drive you even more to tackle the problem of malnutrition wherever you are. Because if not, I promise you 20 years from now, Indonesia will be worse. How much worse? I will show you. So let me just share this. Can you all see this? Part 2, my new research on malnutrition? Yes, of course. Yes. Okay, good. Wah, belum apa-apa udah langsung bersin. Baru pengantar. Jangan takut. Okay, so I'm at the moment looking at the damage that climate change actually does to people in Indonesia. But I focus on one particular path through which this damage works, through malnourishment in mothers and children. So when temperature rises or there is increasing variance of extreme temperatures and rainfall, that works in reducing agricultural productivity and other economic activity, and therefore leads to damage to nutrition status of mothers, in particular pregnant mothers and their babies. Yeah, that's the second step in the mechanism. And the third step is usually babies which are born with low weight, less than 2.5 kilograms, if we follow them a year later, 2 years later, 5 years later, balita, they tend to become babies who are stunted or underweight or wasted. Yeah, so that's the third step. Now, if they are stunted, if we follow them even longer, 20 years later, they tend to become adults working in the labor market, but with lower IQ, intelligence quotients, with less education, with more depression, and ultimately they earn less. Take-home pay lower than the average. So that's the fourth step. And all of that together leads to lower gross domestic product. That's the fifth step. Okay, so you can imagine how long that mechanism I'm focusing on. And therefore, you will be relieved to know that I'm only going to talk to you about the fourth and fifth step. Okay, so we're not going to be here the whole day. I'm not going to talk about step 1, 2, 3, but I'm going to talk only about step 4 and 5. Is that all right? Okay. Sudah pada pulang? Okay. Okay. Yeah. Good. So what I'm going to look at is, these are the materials I work on, Indonesia Family Life Survey, waves 1, 4, and 5, so up to 22 years. Wave 1 is 1993, wave 5 is 2015. So for some, it's 22 years. I also look at some Survey Social Economy Nasional, 2014, 2019. But I also look at NASA Earth observations of daily temperatures and rainfalls throughout the Indonesian archipelago. What I'm extracting already and put it up on to your folder. The assistants will help you to get this. I extracted just a handful of variables from these data. So age in month, whether
it's male or female, quintile of consumption of that family in 1993, whether stunted, whether underweight in 1993, yeah, and 20 years later, whether they are at university or completed university. If not, they probably only were educated up to high school. And I also extracted log of consumption per person 20 years later, so in 2015, yeah, log of consumption per person. And I have a number of outcome variables as well of interest to you, in addition to whether they go to university or not. So the other outcomes variable that are of interest is CESD. It stands for Center for Epidemiologic Study Depression Scale. This is a scale to, or instrument or questionnaires to ask people and find out whether they are depressed or not. Yeah, I tell you a little bit more about that later on. I use it to write one of my paper on mental health in Indonesia, but also my paper on mental health in America and in Britain. I'll tell you a little bit more later. And I extracted this as well into a binary variable called depress. So if on the depression scale, or if on CESD scale, they score 10 or more, we tend to call them depressed. Yeah, so if they are 11, 12, and so on, we tend to call them depressed. And if not, then we do not call them depressed. I use this certainly in the UK and in America to calculate the prevalence of depression in the population, therefore advise the government on what to watch out for. The last one is IQ. This is based on, as you know, many intelligence tests, but one in particular that I am using here is what is called Raven's matrix. You may have seen this, a series of number, and then you guess what's the next one in the series. 1, 3, 5, and then what's that? You choose 7, for instance, and so on. So you have a series of that. Okay, so I have extracted this. It's available for you, and this is the one that I used to find all the series of finding that you are going to hear in the next 10 minutes or so. Yeah. Okay, the first thing to show you is the height for age. We tend to work with whether they have normal height for age, and how do we know whether they are normal or not? The software will calculate that for you, and I give you the syntax already. You can ask the assistants again. And the point about that, I produced this plot, and you can easily see that there. The point about that is the red one is normal for children of whatever age that we're interested in, say balita. So, yeah. But in Indonesia, this is the typical empirical observations that we see. They are to the left of the normal. Yeah. So this is worrying. Okay. This is height for age, H4A. This is weight for age. Yeah. This tells you whether they are underweight or not. The previous one, the height for age, this tells you whether they are stunted or not. Pendek atau tidak. Yeah. Kerdil atau tidak. Yeah. Height for age, and this one is weight for age. Again, if our children are normal according to the world standards, then they should fall within this red curve of normal Z scores. But in Indonesia, I found that they are to the left. So
many of them are underweight. This is weight for age. Okay. Now, I'll be quick to go through this, and this is the results. Yeah. The details are available in the syntax I gave to the assistant. So in the next few days, and in fact, the next few years, you may look at the syntax to learn as much as possible. Please don't try to understand them in one night. Have enough respect for me. I wrote it more than one night. Do not think that you can understand it only in one night. Yeah, even I wrote it more than one night. So, but this one is the result. Yeah, I will explain this and I'll stop a little bit just to make sure. I want you to understand this, because if you understand this, it's a lot easier to understand subsequent results. Okay. Okay. So here goes. What it does is I look at whether depression, so the first column, if you like, is related to being stunted in 1993, the first row. Ya, jadi kolom pertama yang kiri dan baris pertama. Ya, so it says whether being stunted in 1993, first row, relates to being depressed 20 years later in 2015. Yeah. What it says is being stunted in 1993 increases the probability of being depressed 20 years later. That is why the dot is to the right of 0. Can you all see that? Can you see my cursor? Yeah? Yeah, that's what it means. However, because the confidence interval crosses 0, wide confidence interval, this is not statistically significant. Yeah? So far, so good? Yes. Okay, so I control for a whole host of other things. I control for sex. I also control for, I also control for whether they are in rural areas or not. Yeah. And a whole host of things. I do not show it in here because I don't want to clutter the plot. Yeah. Now, the right column or the right plot, yeah, again, it explains depression, but the key factor or the key exposure here is the bottom row, underweight in 1993. Yeah. Can you all see this? So last row at the bottom and to the right, depression. And it shows something similar, but more so, namely, being underweight in 1993 increases the probability of depression 20 years later. And it is significantly so. As you can see, the confidence interval did not touch 0. Yeah? So far, so good? Yes. Okay. Okay, good. Now, if you do not get this next bit, that's absolutely fine. This is part that goes into tomorrow. But what it is I am pretty sure you must have seen tables of estimates. Is that correct? You have seen a regression estimates and the table of coefficients. Is that correct? No? Yes. Yeah? Have you seen any tables of estimates before in your work? Yes. Okay, yeah. Now, sometimes you read
and you say the effect is not point so and so and it is not significant, or the effect is minus 2 point so and so and the effect is significant, because you read the table. Yeah. What I'm saying is this is like that. So this is 0.21 and this is 0.01 and this is minus 0.11 and so on, right? So it is the same like that. However, because the dependent variable or the outcome is depression, which is a binary variable, you are not suggested to read the coefficients just like that and say those are the effects, because what we call nonlinear dependent variable or nonlinear model. When I say nonlinear, for example, binary, depressed or not, or for example, university educated or not, kuliah atau tidak, depressed atau tidak, those are non-linear. The linear one is BMI, for instance, body mass index, or log of consumption, yeah, which we will meet later on. So depression is an example of non-linear model. The point I'm trying to say is, in addition to whether it is positive or negative, we tend to look at whether it is significant or not, crosses 0 or not, but we also want to know the effect. And the warning is, if the outcome is nonlinear, binary, for instance, then the effect cannot be easily read from the coefficient. How to do that if we want to know the effect? Now, this is the margins plot. Yeah. This is the margins plot. Okay. So what it is an interpretation of the table or the plot earlier. Okay. So this is the plot of coefficients. Usually you do not see this. Instead, you see table of coefficients, but I produce plot, and I'll tell you the reason shortly. I produce plot, but table of coefficients should not be read as effect, because this is nonlinear. Depression is a binary variable. However, if your boss or the minister want to know the effect, you must not give this one, but you produce what I call marginal effects plot. So this is it. Yeah. Okay. So don't worry. There is a lot to understand in these 2 pages. Don't worry if you struggle, because this is the kind of advice and evidence that I show to ministers. So I'm stretching you very, 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 very quickly. So this is the result of adult depression in 2015, when they were 20 years earlier stunted. Yeah, adult depression in 2015 by child stunting. That's the title. Okay. And there are 2 lines here. The top line dashed in red and the bottom line solid in green. I hope you can all see that. Apologies if you are colorblind, but I put it dashed and I put it solid so that you can still see the difference. Can you all see the difference? Yeah? Yes. Yes. Yeah. Okay. So the bottom one says they are normal, whereas the top one says that they were underweight 20 years earlier. So a child who is normal weight, normal nourished, and a child who is underweight or malnourished in 1993. Yeah? Yeah, so this is a child who is underweight in 1993, and this is a child who is normal in 1993.
Yeah. And this is the probability of that child being depressed as an adult in 2015. So far, so good? Yes. Okay, so you can see that if a child is underweight in 1993, uniformly, he or she has a higher probability of being depressed when they are 20 years old, 21 years old, 22 years old, 23 years old, up to 30 years old. They are likely to have higher probability of being depressed. Now, is that a depressing figure? Saya tanya, apakah itu menyeramkan? Berarti nggak nangkap. Did you understand what I just showed you, the two plots, especially the last one? Can you all see that? Yes. Have you all disappeared? No, we're still here. Okay. Do you all understand what it says? Yes. Yes. Yeah. Are you depressed seeing that picture? Or is it a depressing picture? Or is it an encouraging picture? Or is it a happy picture? Is it a happy picture or is it a depressing picture? Depressing. Depressing. Why is it depressing? Worry about the general future of the malnutrition children. You worry about what? The future Bahasa of, Indonesia juga boleh. ya masa depan, kesehatan mental masa depan anak-anak yang kekurangan gizi, Pak. Menyedihkan ya? Iya, tapi mengapa Katanya tahun 2024 14% anak-anak kita itu akan malah gizi dan kita udah senang kan? Ya, kan itu targetnya. Tahun 2024 14% anak-anak itu malah gizi, kita udah senang kan? Kalau ada gambar ini nanti tahun 2034 bagaimana itu anak-anak itu? Depresi. Kita senang itu. Susah lah, Pak. Mestinya enggak, Pak. Mestinya enggak ya. 14% kalian udah senang. Semana itu? Pemerintah yang tentukan, Prof. Pemerintah itu ya, bukan kita ya. Yang salah mereka semua ya. Bukan kita. Yang salah mereka semua. Bukan saya yang salah. Yeah? Is that okay? Depressing, right? Alamak. Okay, so let's break here for now. I just want to make sure that you understand what the plots are saying. Yeah, how to read the plots. Okay, and to produce it, I have a syntax and I give it to the assistant already. You can ask them. But this is the kind of evidence that I produced in order to make policymakers sit up and listen. And they can be ashamed, or they can get angry, or they can ignore it. But there is no mistaken. There is no misunderstanding what they are taking, what they are making, what they are ignoring. It is very clear if they ignore this, they ignore the consequences of depression. And they cannot blame anyone else, not me. They cannot tell anyone, I didn't know about that.
They know. Very clear. Very shocking. Very depressing, but very clear. Shakespeare once said, brevity is the soul of wit. I say, clarity is the soul of force. Okay, before I move on, anyone wants to ask a question? Anyone wants to comment? Ya, Bu Ida. Ya, izin Prof. Saya cuma menanyakan, itu kenapa ketika usianya itu tingginya depresi ketika usia 20 terus merendah ketika dia semakin tua? Apakah bagaimana itu Prof penjelasan? Sejauh ini memang datanya terbatas. Ya, kalau shall I show you? We have limited data in Indonesia. That's why I do not have the opportunity to explore a wider range of age. But if I have data, a much more extensive data on Indonesia, which I have in the UK and in America, shall I show you now? Then I can answer your question to understand what I mean, whether it changes over time in a non-linear fashion. In fact, I'll show you. Just to show that I know what I'm talking about. It's not that me avoiding answering your question, but it is different because we do not have the data yet in Indonesia, and that's why. Let me just check this. I'll show you now. And I think you have that, my paper in there. First of all, thank you for that question. That's very good. It allows me now to show you. Yeah, here it is. Okay. Bu Ida, can you all see this? Can you all see this paper? Yes. When did old age stop being depressing? Depression trajectories of older Americans in Britain, 2002 to 2012. Can you all see that? Yeah. Yes. So the question of Ibu Ida asked is whether there is any pattern to age in depression, or whether the pattern is simply decreasing as people get older. Yeah, and the answer is I answered I haven't looked at it in Indonesia because of the data limitation. If the data is there, I would be able to look at it more carefully, as I have looked at in America and in Britain. And the picture in America and in Britain is here. Oops. Okay. Can you all see this? Yeah? Yes. So the point here is, do not try to absorb it all. The point here is simply that the pattern is not linear, decreasing all the time. It can go up and down again. Yeah. The pattern is very, very complex. I don't want to discourage you, but it is very complex. It also depends on the cohort, whether they went through war. Yeah, I know. I look at all this in America and in Britain. And it is different in America than in Britain. And for some cohort, it's actually increasing all the time. For other cohort is the one like I showed you earlier, decreasing with time. With other cohort, it's up and then down. Yeah.
This paper is available on your pack as well if you want to look at it. So don't waste your time. It is very, very hard to read, but it is very influential paper. Yeah. So Bu Ida, the answer is, I haven't got the data in Indonesia. If I had the data in Indonesia, I would have been able to look at more carefully about whether indeed it's declining all the time, or whether indeed it goes up and down, or whether it's declining and then go up again. Does that answer your question? Yes, Prof. Okay. Anyone else want to ask question? I just want to make sure that you understand how do I influence policy by producing plots showing the effect of certain things. Okay, if you are all comfortable with that, so that's for depression. Now, the next bit is a follow-up to that, a bit similar. This is on IQ. Technically, it's an instrument devised by Raven, and it's commonly known as Raven's matrix test. You are all familiar with it. As I mentioned earlier, it's a series of numbers, and you are asked to supply the next number in the series. 1, 3, 5. What's the next number? And you put 7 because you know it's a series of odd numbers. Or 1, 4, 7, and you supply 10 because you know it's a series of 3s and so on. Yeah. So that's a Raven. So I'm pretty sure you have done that test in your life. Again, the same idea. Yeah. I explained IQ in 2015 on the left. I explained IQ in 2015 on the right. And I explained it in terms of a whole host of things, but in particular, whether they were stunted in 1993. That's what I'm interested in. Yeah. So can you see that? If someone is stunted in 1993, that person has lower IQ 20 years later. When someone is underweight in 1993, yeah, that person also has lower IQ in 2015, as you can see from the coefficient to the left of 0, and they are statistically significant. Yeah, okay. And I produced the marginal effect the same. Here it is. Yeah, so I look at underweight. This is just an example, underweight in 1993, yeah, and IQ in 2015. Sorry, this is not probability, but this is score, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, and so on, yeah. The dashed red line showed, if you compare it with the solid green line, it showed that if someone is underweight in 1993, that person has lower IQ 20 years later, yeah, by 0.4. Okay, so that's what it says. Whether, and of course, IQ increases with time, as you can see, from 20 years of age, 21, and so on, but inevitably it decreases, yeah, by 30, they already reach and pass the peak. Yeah. So let me stop here and just to make sure that you are with me. Do you all understand that? Yeah, of course, sir. Okay. Anyone wants to ask or anyone wants to comment? No? Okay. So as you can see, the title of this one is the most, the title of this one is in red. Okay, the previous one is in black. The title of this one is in red because this is the most important slides in the whole
talk that you will see me in the next 6 days or something. Yeah, this is the most important slide. Yeah, again, the same idea. I explain earnings or consumption in 2015. Ini take home pay, kira-kira gitu ya. Ya, penghasilan, konsumsi, expenditure, ya, status ekonomi. Ya, okay. On the left, I explain it in terms of being stunted 20 years earlier. Low consumption, I explain it in terms of being underweight 20 years earlier. The same pattern. So if someone is stunted in 1993, that person has lower consumption 20 years later. Negative coefficient significant. If someone is underweight in 1993, that person has lower consumption 20 years later. Yeah, negative and significant. Yeah, so negative and significant. And here underweight as well, negative and significant. Yeah. I say this is the most important slide because in economics, you may have heard of this. This is what is called the semi-elasticity. So the elasticity is about 10%. Yeah, this is not 0.1. Yeah. Yeah. The elasticity is about 10%. In fact, about 11%. Yeah. So this is the most important slide because this showed if someone is underweight in 1993, yeah, its elasticity is 10%. So he or she is likely to earn about 10% less than her peer. If he is stunted in 1993, he is likely to earn 10% less than his peer. Is it depressing? Let me put it in a different way. As I said, if there is something important, I will say it in more than one language. Jadi bayangkan gaji kalian sekarang. Kalian kan ada gajinya sekarang. Saya nggak tanya kalian itu kurus atau pendek waktu kecil. Tapi, bila seandainya kalian pendek waktu kecil, gajimu itu mestinya 10% lebih tinggi daripada sekarang. Itu artinya. Kalau kalian itu kerdil waktu kecil, gajimu itu, ya, kalau seandainya normal, gajimu itu 10% lebih tinggi daripada sekarang. Banyak nggak 10% itu? Saya nggak tahu gajimu berapa, tapi kalian yang tahu. 10% itu gajimu itu. Ini gambaran yang menyenangkan atau menyedihkan? Atau udah pada tidur semua? Not yet, Prof. Oh, ini Nur Indrawati. Ternyata nggak ngerti yang hijau dengan yang merah. Nah, ketahuan kan? Saya kemana-mana gitu. Ya, terima kasih. Untung ada yang nanya. Sehingga tahu bahwa ada yang nggak ngerti. Yang merah ini, kalau ini, ya, yang merah ini dia kerdil atau pendek waktu kecil. Kalau yang hijau ini dia normal, tidak kerdil, tidak pendek waktu kecil. Jadi yang merah ini dia malagizi waktu kecil. Sedangkan yang hijau ini dia normal waktu kecil. Kalau dia malagizi waktu kecil, merah, penghasilannya itu 10% lebih rendah daripada kawan-kawannya, teman bermainnya yang normal waktu kecil. 10% gajinya lebih rendah.
Dan tadi yang merah itu lebih depressed. Dan tadi yang merah itu IQ-nya lebih rendah. Dan barusan yang merah itu penghasilannya 10% lebih rendah. Karena dia waktu kecilnya pendek atau waktu kecilnya kerdil. Ya, Rofingatul Mubashiroh. Indo, masih ini yang variabel function itu variabel individu ya. Putus-putus, Bu. Ada yang Pak Sus, kedengeran putus-putus atau Pak Sus juga udah tidur? Iya Pak, putus-putus Pak. Putus-putus, ya, ya. Halo Bu, Pak. Bu Rofingatul, tolong Halo. diulang lagi. Terima kasih ya. Oke. Ya, Oke. Sekarang udah itu baik. untuk yang lockdown variabelnya yang variabel individu atau dari household Indo. Terima kasih. So let me just show you. Jadi pertanyaannya log consumption itu variabel perorangan atau keluarga? Ini jawabannya. Menjawab, Bu Rofingatul? Halo? Populasi berarti Prof ya. Ya Pak, person ya berarti maksudnya dari rumah tangga atau blok individu gitu. Ini per orang. Per person itu terjemahannya di Indonesia per orang kan? Ya? Is that okay? Ya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke. Mudah-mudahan. So I hope you see why I think this is the most important slide. And I hope you see what it means for you and for the population. As you see on your schedule, soon, next week or so, I will teach you about communication, right? So this is the kind of communication that I do. To make sure that it is actually understood by people. That's the reason why my paper is cited. They may not like it, but they cite it. They may not like what I say, but they cannot ignore it. They may not like what I say, that there is a lot of a huge double burden of malnutrition in Indonesia, but, well, now you know, you are all forced to learn about it and to do something about it. You are all given per diem to learn how to analyze this. When I wrote it in 2015, people didn't like it, but it was clear, utterly clear, as to be unavoidable. So this is how to do it. And if you look at that paper in 2015, you see maps. Yeah, so clarity. And this is how you make clear evidence to present it clearly. Okay, so the same, underweight on consumption. Yeah, about 10%. That's the red one. If the child is normal, that's the green one.
she will grow up to be an adult 20 years later with higher incomes or consumption, yeah, by about 10%, yeah, which is pretty good. Just look at your pay packet at the end of the month and think, seandainya saya 10% lebih besar daripada ini, that's what it means. So this is not only analysis, this is what it means. It hits your pocket and your pay packet, yeah? So that's what it means by the burden of malnutrition. Right, this is the final slide, so towards the final slide. What's the cost of stunting in GDP? Or more precisely, what's the cost of stunting in lives hit by a pandemic? Yeah. So I calculated that stunting in 1993 alone, stunting alone, not including underweight, not including wasting, just stunting alone in 1993 cost 1.37% of GDP 20 years later in 2015. Yeah. If you recall, the World Bank calculated 2%, yeah, for malnutrition overall. I calculated for stunting alone, the costs of GDP is a loss of 1.37% of GDP 20 years later. And in case you're wondering, what does it mean? It is equivalent to more than 1,000 type C hospitals with 100 beds each, with about 5 ICU beds. That's what it means. Or it means 39 new hospitals in each province outside Java and Bali. Imagine that, 39 new hospitals. And each hospital, 100 beds with 5 ICUs. 39 of these in each province in Indonesia by 2015. So the conclusion is, if you had eliminated stunting, how many COVID-19 patients could have been saved with 3,900 new hospital beds and ICUs? Thank you. Ada pertanyaan? Prof tanya. Izin Prof tanya, Prof. Silakan. Ya, kalau menurut Prof Gindo, selama ini kan sudah banyak ya Prof program gizi terkait dengan malnutrisi seperti itu. Apalagi seperti Indonesia Timur, misalnya contohnya NTT sudah banyak sekali program-program yang mungkin dari luar atau dari dalam seperti itu. Tetapi kenapa kita mesti stuck gitu ya? Kasus stuntingnya masih tinggi, terus malnutrisinya juga masih tinggi seperti itu. Itu kenapa Prof menurut Prof Gindo? Nggak tahu. Program kita selama ini mungkin terlalu banyak tapi tidak kurang optimal, tidak sinkron atau bagaimana Prof? Nggak tahu saya itu. Makanya juga saya heran itu. Saya dipanggil ini gara-gara nggak beres-beres itu. Saya kan sehari-hari mengerjakan Inggris, demensia, Amerika, demensia, Eropa, demensia. Ini saya dipanggil Jepang ini. Gindo, itu negerimu itu masih belum beres itu malnutrition. Kenapa sih katanya? Saya bilang saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kenapa kalian belum beres-beres itu sampai sekarang. Masa saya mesti pulang ngurusin ini lagi? Kalian ini. Tanya, Bro. Maaf ya, saya nggak tahu itu. Tapi kalian, mudah-mudahan dengan kalian baru bisa memantau dan setidaknya melakukan 2 hal. Nanti saya jawab pertanyaan yang Bapak yang baru mau nanya ini. Setidaknya gini, Kak, saya tanya aja dulu ya. Kalian ngerti betul nggak bahwa besarnya beban itu begitu besar dalam GDP dan dalam depresi? Ada kalian yang tahu tadi pagi sebelum datang ke sini? Ada yang sudah tahu bahwa begitu parahnya ini? Ada?
Ada yang udah tahu bahwa ini begitu parah, bikin depresi dan bikin kehilangan rumah sakit dan ICU. Ada kalian yang udah tahu? Belum, Prof. Belum. Nah, bupati kalian tahu nggak itu? Kalau depresi informasi baru, Prof, yang tentang kaitannya dengan depresi tadi itu. Bupati kalian tahu nggak itu bahwa itu bisa bikin depresi begitu besar dan bisa bikin seandainya dibereskan bisa menyediakan ICU dan tempat rumah sakit. Bupati kalian udah tahu itu? Saya yakin nggak? Sepertinya belum. Harus advokasi, harus dari. Bukan sepertinya, enggak. Memang nggak tahu itu. Nggak ada satu bupati yang tahu itu. Tapi mestinya kalian yang ngasih tahu. Dan ginilah, bupati itu nggak semua kan penyamun, banyak mereka itu yang memang nggak tahu. Kalau dikasih tahu dengan jelas bahwa ini bikin orang depresi, bahwa ini menghabiskan ratusan rumah sakit jadi nggak bisa dibangun, menurutmu apakah bupati akan bertindak? Ya, Prof. Sepertinya bertindak. Akan memantau betul-betul program-program ini becus atau tidak, boros atau tidak, dikerjakan cuma ngambil per diem atau tidak. Menurutmu dia akan ngerjain betul-betul nggak itu? Kalau dia tahu. Ya, ngerjain dong. Iya, tapi nggak ada kalian yang tahu. Entah apa kerjaan kalian itu. Nggak ada yang tahu bahwa ini bikin depresi. IFLS itu udah ada dari tahun 2015 sudah ada itu. Ngapain aja kalian? Nggak mau didengar dong, Prof. Nah, Dikasih tahu. bukan nggak mau didengar. Kalian ngitungnya aja nggak bisa. Jadi apa yang mau didengar? Kalian cuma mengulang-ulang apa yang diceritakan orang lain. Sehingga bupati juga bosen. Ya. Ah, itu. Cari yang baru bilang, bupati, saya nggak tahu bupati kalian laki-laki atau perempuan. Misalnya, ini anak-anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita, nanti 20 tahun lagi akan begini. Gimana ini? Nah, program-program yang ada itu dipantau. Kalau nggak becus programnya, manajernya dipecat itu. Kalau boros itu dikunci. Kalau nggak nanti 20 tahun lagi, ini yang 14% anak Indonesia yang stunting itu, 20 tahun lagi depresi. 20 tahun lagi kehilangan penghasilan 10%. Mau kemana Indonesia ini bersaing dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Filipina, dengan Vietnam? Nah, Bapak yang mau nanya tadi, boleh. Ya, makasih Pak Indo. Ini dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Dari NTT yang dicontohkan tadi stunting kronis itu. Ya, jadi apa aja kerjaan kalian di sana? Ya, jadi begini, Prof. Saya mau mengatakan begini, apakah penting itu angka, maksud saya, apakah penting itu angka? Ketika kita menganalisis dengan berbagai software, itu kan hanya sebagai alat. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana mengatasi individunya. Sehingga statistik ini memang secara kumulatif iya, tetapi bagi saya adalah kesimpulan statistik itu akan memberi arah saja untuk bisa mengatasi biologis fungsi-fungsi tubuhnya. Itu menurut saya, Prof. Sehingga untuk kepentingan program, saya kira ini alat bedah yang cukup bagus ketika kita memberikan informasi kepada pengambil kebijakan. Tetapi bagi saya yang paling penting itu mengatasi individu, terutama kalau di NTT ini multifaktor, Prof. Multifaktor. Jadi kita mengatasi itu bukan pada hulunya saja, tapi hulu hilir. Terutama pengambil kebijakan itu. Yang Prof katakan tadi betul. Sehingga berbagai faktor risiko ini tidak dapat kita atasi hanya memandang satu faktor saja, Prof. Bagaimana mungkin kalau hanya misalnya kita membuat statistik menjadi korelasi, tetapi belum tentu di lapangan itu benar seperti itu. Apakah pandangan saya ini keliru? Mohon dibenarkan. Demikian, Keliru. Pak Prof. Indro.
Keliru. Oke, siap. Nah, begini. Kalau tadi di awal lihat, saya menyampaikan di UGM, ya, saya sampaikan Indonesia ini akan gagal memvaksinasi. Ukuran gagalnya itu adalah orang Dayak di Kalimantan dibandingkan orang Dayak di Borneo, dapat vaksin yang sama manjurnya itu telat 2 bulan. Dan itu berarti ribuan orang mati. Ya, saya salah. Ya, terlalu hati-hati. Mestinya saya bilang ratusan ribu orang mati. Indonesia 150.000 ya yang mati ya. Gitu. Dan kalian dengar sendiri Jokowi kan bilang, ya, 10 bulan kemudian apa yang akan dia bilang? Indonesia akan meratakan fasilitas kesehatan dan ICU ke Nusa Tenggara Timur, ke Kalimantan Barat. Karena apa? Karena ratusan ribu orang mati gara-gara nggak becus itu sebarannya itu. Jadi, saya ngomong gitu karena statistik. Saya sebut juga di situ tadi, di 3 menit pertama, saya sudah menghitung vaksinasi di Indonesia 35 tahun. 35 tahun. Dari situ saya berani bilang dengan yakin, walaupun salah, bahwa Indonesia akan ketinggalan dan matinya ribuan orang. Salahnya saya mestinya bilang ratusan ribu orang. Jadi, apakah vaksinasi itu multifaktorial? Ya multifaktorial, saya juga tahu itu. Tapi, bagaimana kita sebagai ilmuwan yang diminta oleh pemerintah untuk memberi nasihat, bisa menimbang berbagai faktor itu dan memprioritaskan mana yang mau dibidik. Sesudah saya timbang itu pelan-pelan, saya pikirkan baik-baik, saya prioritaskan, ini yang mesti dibidik. Ketimpangan antar daerah di Indonesia, antara fasilitas kesehatan itu begitu besar pengaruhnya. Yang lain-lain itu nomor 17. Sedemikian sampai ketika Jokowi ditanya, apa yang mesti kalian lakukan? Jokowi jawabnya apa? Membangun rumah sakit di Nusa Tenggara, dan ICU di Nusa Tenggara. Enggak dibilangnya itu multifaktorial, enggak ada itu. Semua juga tahu itu multifaktorial, tapi kalau kita mau memberi nasihat, tugas dan tanggung jawab kita itu menimbang semua faktor itu sedemikian sampai kita bisa memprioritaskan dan mengatakan kalau uangnya terbatas ini dulu, kalau uangnya ada lebihnya tambah ini, kalau kita bisa menggalang prakarsa masyarakat, tambah ini, menjawab semua multifaktorial, di dunia ini semuanya multifaktorial. Nggak ada yang nggak multifaktorial di dunia ini. Kita disekolahkan tinggi-tinggi untuk memprioritaskan dan memutuskan. Supaya ribuan orang nyawanya diselamatkan. Jangan saya dengar lagi itu multifaktorial, males itu. Semua di dunia ini multifaktorial. Your job is to estimate, analyze, so that you can guide policymakers with limited time and limited money to make decisions before you die. Time is limited, money is limited. Science is there to help you within constrained time and resources to make the right decisions. Ada lagi. Kalau mau mengubah Indonesia supaya tidak terus-terus begini. Halo? Ya. Saya dari Aceh, Junaidi, Prof. Nggak kedengeran, Pak. Halo, ini Junaidi dari Aceh, Prof. Halo, Pak Junaidi, suaranya ya. putus-putus. Ya, mungkin dari perjalanan. Ini dari Junaidi dari Aceh ini. Nggak kedengeran, Pak. Halo, dengar? Halo? Belum, Pak. Belum. Halo? Prof? Oke, sekarang agak lumayan. Ya. Terdengar ya? Nggak kedengeran, Pak.
Oh, tidak terdengar. Sudah terdengar? Mungkin Sudah kami terdengar, Pak. ditutup dulu Pak, biar sinyalnya kurang mungkin. Halo? Coba Di Bapak kameranya, Pak. videonya ditutup aja Pak. Oke, baik. Oke, Oke. dengar? Oke. Begini Prof, saya sependapat dengan Prof katakan tadi. Cuma saya melihat begini, ada suatu hal yang memang prinsipil sekali menurut pandangan saya. Yang pertama adalah tidak begitu independensinya para peneliti atau para akademisi di dalam menyajikan sebuah konsep data masalahnya. Ini tidak independensi. Nah, artinya sehingga para peneliti atau para akademisi itu tidak berani mengungkapkan apa yang memang harus diungkapkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika memutuskan sesuatu tidak independensi dalam kepentingan. Artinya harusnya memutuskan A, tapi karena ada kepentingan lain, maka kadang kepentingan A itu tidak bisa diputuskan dengan profesional. Nah, sehingga apa persoalan-persoalan yang muncul, sering sekali keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah dalam hal ini tentang hal kesehatan, ya banyak kepentingan yang harus dipuaskan begitu Prof. Nah, sehingga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan di Indonesia itu ya tidak begitu maksimal untuk kita mencapai apa yang harus kita capai. Itu mungkin pandangan kami Prof, mungkin kami mohon maaf apabila memang tidak sependapat dengan pemahaman teman-teman atau Prof sendiri. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Junaidi. Kalau yang kedua itu ada kepentingan sehingga kalau memberi nasihat kepada pemerintah, maka walaupun temuannya A, karena kepentingannya sebagai konsultan uangnya lebih banyak di B, maka dia tidak menyarankan A. Kira-kira gitu pernyataannya. Halo? Begitu Prof. Ya Prof. Betul ya? Nah, kalau soal itu urusan kalian lah itu. Saya nggak mau ngurus itu. Nah, yang pertama, karena apa tadi, independensi sehingga walaupun temuannya A, menyampaikannya itu tidak bukan A gitu ya. Saya kira itu saya akui banyak di Indonesia. Ya mungkin itu makanya saya nggak di Indonesia ya gitu. Tapi cara saya mengatasi itu salah satu adalah temuan saya biasanya saya terbitkan dulu di jurnal internasional gitu, sehingga seperti tadi saya bilang bahwa di Indonesia itu akan ketinggalan orang Dayak dibanding di Kalimantan dibandingkan orang Dayak di Borneo itu, dan akan berujung pada kematian ribuan orang Indonesia yang nggak perlu gitu. Itu kan saya bilang saya udah meneliti tentang vaksinasi di Indonesia selama 35 tahun terakhir gitu. Ada papernya itu. Sehingga saya sampaikan itu bukan soal berani apa enggak, tapi papernya udah terbit. Memang kalau mau diabaikan silahkan gitu. Makalah saya tentang double burden of malnutrition in Indonesia 2015 itu udah terbit 6 tahun lalu. Kalau diabaikan, memang diabaikan kok itu. Jepangnya aja yang manggil saya ke sini lagi. Jadi kalau independensi memang saya bisa mengerti banyak itu di Indonesia yang tidak mandiri, tetapi saran saya adalah buat kalian-kalian yang masih mungkin banyak yang masih muda ya, yang belum masih meniti karir dalam hal ini. Kalau kalian bisa menerbitkan di jurnal yang bagus, itu bisa jadi landasan untuk mengatakan bukan soal berani apa enggak, tapi ini temuannya. Terserah mau diabaikan apa tidak. Kalau diabaikan dan lantas ratusan ribu orang mati, kalian nggak menyalahkan diri sendiri lagi dan nggak perlu menyalahkan orang lain. Tinggal mendoakan saja. Tetapi kalau kalian memang tidak ada temuannya, ya kalian mungkin boleh merasa bersalah, atau lazimnya di Indonesia menyalahkan pemerintah atau orang lain. Pokoknya bukan kita yang salah gitu.
pemerintah yang salah gitu. Tapi menurut saya buat kalian, makanya saya ngajarin kalian stata dan berikan sintaks dan segalanya, kalian tulislah itu di jurnal yang rada bagus dan kalian sampaikan kepada pemerintah. Misalnya Nasiah Boy mengutip itu unmet need for cardiovascular care in Indonesia, sehingga kalau ada kalian tahu cardiovascular dan non-communicable diseases, pikiran itu dipengaruhi oleh tulisan saya dan Asri gitu. Karena itu udah terbit dulu. Tapi kalau cuma komentar di Kompas, Metro, media sosial, itu nggak masuk hitungan. Terbitkan dulu, baru kalian sampaikan dengan tegas dan jelas, ini loh, nggak perlu takut, kalian mandiri. Kira-kira gitu? Bisa menjawab Pak Junedi? Terima kasih Prof. Sudah memberi pencerahan. Terima kasih Prof. Ada lagi yang lain? Pak Ibnu Fajar Polkesma. Malang Prof, ini Prof. Mohon maaf Prof, ini tadi pagi video saya agak sedikit aneh, ada trouble profil. Suara saya bisa jelas Prof? Jelas. Ya. Jadi saya punya ini Prof, ya mungkin ide ya. Apakah ide ini sudah mungkin Prof atau peneliti lain sudah lakukan? Itu kalau sudah berarti sudah selesai. Tapi kalau belum akan saya jadikan sebagai calon untuk proposal Prof. Bagus. Ya, gitu, langsung mikir, saya mau melakukan ini, gitu loh. Iya. Gitu Prof. Mungkin mohon masukan dulu Prof. Apa ceritanya ya? Saya beberapa kali mengadakan penelitian tentang apa sih faktor utama stunting, ya. Itu arahnya selalu kepada ini Prof, ekonomi Prof. Ujungnya ekonomi. Dan sesuai dengan konsep UNICEF, itu memang bahwa akar masalah itu adalah ekonomi. Nah, saya mencoba untuk apakah ini belum, kalau apa sudah, kalau sudah mungkin sudah selesai sudah. Tapi kalau belum kita akan coba. Nah, konsep saya demikian, Prof. Jadi dalam suatu keluarga ya, atau dalam satu katakanlah desa itu pasti ada yang miskin dan ada pasti yang kaya, Prof. Ya. Artinya secara normal gitu ya. Ya. Nah, bagaimana keluarga ini supaya nanti berdaya, ya, berdaya secara ekonomi untuk bisa mempunyai daya beli dalam penyediaan pangan, sehingga faktor utama yang terkait dengan konsumsi zat gizi itu bisa terpenuhi. Harapannya juga secara kesehatan terpenuhi. Bagaimana konsep saya seperti ini, Prof? Jadi ada istilahnya namanya in kind dan in cash gitu ya. Iya. Mereka yang kaya itu memberikan in cash kepada yang miskin. Kemudian yang miskin ini memberikan in kind-nya, tenaganya, kemampuannya, apa potensinya untuk semacam disandingkan, semacam dipadukan. Yang saya namakan adalah konsep keluarga bilateral. Jadi keluarga bilateral ini mengkombinasikan antara mereka yang keluarga yang miskin dengan yang kaya. Dan ini akan menjadi suatu kebijakan di tingkat entah kelurahan, entah kecamatan, entah kabupaten, supaya dalam satu wilayah yang paling kecil, katakanlah kelurahan, itu bisa diidentifikasi oleh pengelola atau pemegang kebijakan. Nah, dipadukan bagaimana in cash sama in kind ini terpadu. Nah, ini akan membentuk suatu pemberdayaan masyarakat yang semacam kontinu. Ya, tidak hanya diberikan ini loh, BLT, ini loh, beras sosial, ini loh, bantuan-bantuan yang sifatnya hanya diberikan ikannya, bukan diberikan kailnya. Nah, pertanyaan saya, apakah konsep semacam ini yang nantinya keluarga bilateral ini bisa untuk meningkatkan kemampuan keluarga, yang dalam istilah besarnya namanya human capital index ya, kalau dalam konsep yang besar itu. Tapi ini dalam konsep kecil. Dalam keluarga itu, supaya mereka mampu berdaya dan kemampuan untuk bisa menyediakan bahan pangan yang merupakan faktor utama, faktor yang langsung berhubungan dengan stunting itu bisa teratasi. Jadi konsepnya adalah keluarga bilateral, istilahnya bilateral family gitu ya, yang di dalamnya ada in cash dan in kind yang dipadukan dari si kaya dan si miskin. Karena saya berpendapat bahwa
dalam satu desa, dalam satu kelurahan pasti ada seperti itu secara normalitas, secara normal ya, secara normal pasti ada seperti itu. Nah kalau ini sudah ada, sudah diteliti, wah berarti sudah selesai sudah ide saya. Kalau misalnya belum, saya akan jadikan proposal itu. Terima kasih Prof. Sama-sama. Saya ingin mengulang dulu pendapatnya Pak Ibnu Fajar supaya saya nggak salah tangkap gitu. Betul. Jadi berangkat dari pengamatan bahwa di setiap kampung gitu ada berbeda-beda status ekonominya, ada yang miskin, ada yang kaya, maka salah satu langkah untuk membuat yang miskin ini utamanya mendapat uang untuk membeli asupan yang cukup untuk anak-anaknya atau anggota keluarganya sehingga tidak ada satupun yang kurang gizi gitu, yang malah gizi, adalah dengan meminta agar mereka itu dilibatkan, memberikan tenaga untuk mendapatkan uang dari orang yang lebih kaya di desa itu, sehingga uang itu bisa digunakan oleh yang miskin tadi untuk membeli makanan dan asupan yang memadai. Kira-kira gitu ya? Ya, secara ini sebenarnya seperti itu, Prof. Jadi konsep namanya keluarga bilateral lah. Istilahnya kalau konsepnya namanya keluarga bilateral, gitu ya? Ya. Saya nggak salah nangkap ya? Ya, betul, Prof. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia. Mikirnya kejauhan, konsepnya bagus, hasilnya tetap stunting. Sampai sekarang pun masih banyak itu yang malah gizi. Iya. Kebiasaan orang Indonesia, mikirnya kejauhan. Bagaimana supaya dekat, Prof? Nah, itu dia. Udah gitu, kalau mikirnya itu pakai bahasa Inggris lebih meyakinkan lagi. Dan makin nggak beres lagi Indonesia itu. Nah, dengan keluarga bilateral. Makin pusing orang miskin itu nanti. Apa lagi ini? Saya disuruh ikut keluarga bilateral. Istri saya ini udah bilateral, atau istri bilang ini suami saya ini udah bilateral, ditambah lagi bilateral dengan yang lain. Tapi itu kebiasaan orang Indonesia. Konsepnya jauh gitu. Hasilnya nol. Begini. Pengamatannya itu ini saya kasih prinsip ya. Saya dan banyak ilmuwan seperti saya, artinya ilmuwan yang sudah menulis di jurnal yang bagus dan dikutip ribuan orang, itu biasanya mikirnya sederhana. Iya. Dan pelan-pelan dari yang sederhana itu, kalau memang perlu karena tidak menyelesaikan masalah, dibuat lebih rumit sedikit. Tetapi landasannya, intinya itu biasanya sederhana. Dan dilihat dulu bahwa landasan atau inti yang sederhana itu memang ada gunanya, walaupun belum menyelesaikan semua masalahnya, baru kemudian dibuat sedikit lebih rumit. Nah, maksudnya, pengamatan bahwa biasanya orang miskin itu lebih banyak yang punya anak pendek dan kerdil. Jadi kemiskinan mempengaruhi status gizi, itu betul. Ya, tentu ada yang bilang, terutama yang bukan ilmuwan, itu sih nggak perlu sekolah. Semua juga tahu bahwa kalau orang miskin, anak-anaknya itu kayak anak kere, pendek, kurus, celananya robek, sendalnya peot-peot gitu. Nggak usah sekolah, ngapain jauh-jauh sampai botak di Inggris itu kalau bilangnya cuma begitu. Tapi itu pengamatan yang tidak boleh diabaikan. Itu pengamatan yang mesti jadi inti dari semua masalah, penyelesaian masalah. Bahwa nanti kita buat lebih rumit daripada itu, tetap tidak boleh melupakan itu. Bahwa yang miskin biasanya lebih banyak punya anggota keluarga yang kurang gizi, pendek atau kerdil. Jadi, kalau mau menyelesaikan hanya yang itu,
Di Indonesia itu cukup banyak program yang menghitungkan atau menyediakan, tadi Pak Ibnu sudah bilang, ada bantuan langsung yang tunai maupun yang bukan tunai, gitu ya. Nah, itu membidik yang miskin tadi, belum melibatkan yang kaya, yang lebih rumit, gitu. Menurut saya, nah ini kebiasaan saya berpikir sebagai ilmuwan. Menurut saya, yang pertama kita mesti tetapkan adalah apakah memang bantuan langsung tunai maupun bantuan langsung yang bukan tunai itu punya pengaruh atau tidak terhadap asupan gizi, status pendek atau kerdil anak-anak itu. Itu nampaknya, setahu saya di Indonesia, belum ada temuan yang kokoh itu. Saya tidak tahu apakah memang bantuan langsung tunai atau bantuan langsung tidak tunai itu sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya, gitu. Kalau memang ada pengaruhnya, tapi kecil misalnya, ya, saya cenderung untuk membenahi administrasi atau pelaksanaan bantuan langsung tunai dan bantuan langsung tunai itu bukan melibatkan orang kaya. Jadi, itu karena didorong oleh prinsip yang sama yang tadi, yaitu saya itu orangnya sederhana. Ilmuwan itu biasanya orangnya sederhana. Kalau mereka bisa lihat penyelesaian itu bisa dengan intinya saja, kita cenderung tidak membuat konsep yang hebat-hebat. Yang bilateral, trilateral, multilateral, multifaktorial. Enggak. If we can, nah ini, orang Indonesia itu cenderung berpikir seperti orang Jerman, walaupun IQ-nya itu tidak seperti orang Jerman. Yaitu begini, kalau orang Jerman dulu berpikir begini, dan orang Indonesia sekarang berpikir begini. If we can make it difficult, why should we make it easy? Saya enggak. If we can make it easy, we make it easy. Jadi kalau misalnya memang cari tahu dulu sebelum kalian mikir jauh-jauh bilateral, trilateral, multifaktorial, cari dulu apakah memang bantuan langsung tunai dan bantuan langsung tidak tunai itu sama sekali nggak ada gunanya. Kalau memang sama sekali tidak ada gunanya dan itu terbit di jurnal yang becus, ya, bukan jurnal pematang siantar, Journal of Nutrition gitu, ya, tapi Clinical Nutrition atau apa gitu yang rada bagus itu. Kalau memang ditujukan bahwa bantuan langsung tunai atau bantuan langsung tidak tunai itu tidak ada gunanya di Indonesia, maka barulah kalian pikirkan yang rumit. Kalau belum, itu dulu selesaikan, yang sederhana. Nggak bisa kalian ngerjakan yang rumit. Yang sederhana aja kalian nggak beres-beres. Jangan mikir yang bilateral, multilateral, dan multifaktorial. Cari dulu. Bantuan tunai dan bantuan tidak tunai itu punya pengaruh atau tidak untuk status gizi. Kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali, baru kalian cari konsep yang lain. Mudah-mudahan mengecewakan, tapi terang benderang. Ya. Prof, Ya. bisa menambahkan, Prof? Sedikit, Prof. Boleh. Ya, jadi begini, Prof. Kalau bantuan tunai, baik itu berupa pangan atau tidak, itu dengan in-kind yang saya maksud, yang nanti dapat in cash, itu beda, Prof. Kalau yang diberi bantuan, mereka itu tidak merasa memiliki. Kenapa dikasih terus? Dia tergantung. Tapi kalau ini, dia menyampaikan in-kind-nya, tenaganya, dia merasa memiliki. Dapatnya uang itu beda. Secara kepuasannya beda. Dan akan berusaha untuk dia mandiri, itu beda, Prof. Ini secara ini ya, mungkin saya di desa, Prof. Tinggalnya di desa. Kebetulan istri saya bidan di desa itu, di Kabupaten Malang. Jadi kalau misalnya saya ketemu istrimu, Wong. Saya 6 tahun ini di Malang di gitu, Smart. Bro. Iya, di Malang itu. Tanya istrimu, pernah dengar Smart Health atau tidak gitu. Nah itu, itu steering committee sainsnya itu saya, Wong. Saya tiap tahun ke sana ngerti mana, saya Bro? itu. Mana, Bro? Di mana tuh? Nah, gini. Sampean ini kan bukan psikolog. Ya.
Nah, sampean ini kan cuma pura-pura jadi psikolog kan? Pura-pura betul, Prof. Ya. Nah, itu tadi itu pura-pura jadi psikolog, artinya sampean kan bilang menurut psikolog pura-pura Ibnu Fajar ini gagalnya bantuan langsung tunai itu karena penduduk yang menerima merasa itu kurang melibatkan, itu kurang menghargai, itu kurang menciptakan kemandirian, kan gitu. Ya. Ya, itu kan psikolog pura-pura itu. Yang saya bilang dari tadi adalah periksa aja dulu, nggak usah mikir jauh-jauh. Apa betul bantuan langsung tunai itu gagal? Apa betul bantuan langsung tunai itu, bantuan non tunai itu gagal? Kalau memang itu betul, baru kerjakan yang kau bilang itu. Tetapi kalau belum ketahuan, dan setahu saya belum ada yang mengerjakan itu dengan becus. Artinya kalau ecek-ecek banyak. Becus artinya itu terbit di jurnal yang rada becus gitu, bukan di jurnal pematang siantar Journal of Nutrition. Nah, atau Kepanjen Journal of Nutrition gitu. Saya kalau ke sana di Kepanjen. Bukan, tapi cari di jurnal yang benar. Kalau memang nggak ada hasil dari bantuan langsung tunai itu terhadap asupan, maka baru buat konsepmu itu. Ngomong-ngomong konsepmu itu bagus, tetapi perlu dicari dulu yang intinya sebagian konsepmu itu kan sebagian adalah bantuan langsung yang tidak tunai kan gitu ya, bagian dari situ. Kalau misalnya ini sudah ada manfaatnya tetapi manfaatnya itu masih kecil, maka bisa dibuat intervensi yang lebih luas lagi supaya manfaatnya itu lebih besar, kira-kira begitu. Tetapi yang kecilnya dulu diperiksa betul jalan atau tidak. Kalau nggak jalan, di mana nggak jalannya, atau kalau jalannya kurang efisien, bagaimana memperbaikinya. Bahwa mungkin cara memperbaikinya adalah seperti yang sampean bilang itu, bisa jadi. Mungkin saja. Tapi periksa dulu. Kira-kira nangkep nggak pesan saya? Ya, Prof. Ya. I think I need to emphasize this very, very clearly. Try to work with simple intervention. Try to work with simple model. Make sure that it works first. Make sure that it gives you what you expected before you go on devising something more complex. The world is complex enough without you coming up with really complex intervention. Okay. Work with simple model first. Okay. Try to understand very clearly what's going on and what is not going on before you devise around it a more complex intervention. Yeah. Pak Teguh Mulyadi. Okay, thank you, Prof, for your advice and your recommendation. Ya, sampai ketemu nanti di Kepanjen. Ya, Teguh Mulyadi. Iya, Prof. Halo, assalamualaikum, Prof. Ya, mohon maaf, Waalaikumsalam. Prof. Perkenalkan, nama saya Teguh Mulyadi dari Universitas Komar dari Barat Selatan Aceh nih, Prof. Oke, Prof. Pertama, saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya pada forum ini. Saya merasa terhormat sekali, Prof, karena dapat bertanya kepada Prof Indo pada sesi ini. Saya juga mohon maaf jika pertanyaan saya nanti seandainya keliru atau tidak sesuai dengan topik sekarang ini, Prof. Begini, Prof, saya sangat tertarik sekali ketika salah satu grafik pada slide tadi yang menggambarkan anak stunted pada tahun 1993 akan mengalami 20 years later, 20 tahun kemudian akan mengalami IQ rendah. Nah, menjadi menarik, apakah stunted yang dimaksud ini stunted pada umur berapa tahun? Nah, kemudian jika yang dimaksud adalah stunted umur 0 sampai 59 bulan, kenapa tidak menggambarkan catch up growth, Prof? Karena begini, Prof, saya melihat salah satu publikasi dari Crookstone dari University of Minnesota, Amerika. Dia melakukan pengamatan secara longitudinal selama 11 tahun pada anak young life.
Dia mengamati terjadinya perubahan Z-score atau terjadinya catch-up growth pada anak yang sebelumnya stunting hingga ketika umur 11 tahun anak-anak tersebut IQ-nya bertambah lebih baik. Nah, kira-kira menurut Prof bagaimana pandangan Prof terkait dengan hal ini, Prof? Terima kasih, Prof. Mohon maaf, Prof, jika pertanyaan saya keliru. Thank you. This is a very good question. This is one of the best the whole day. Yeah. In fact, this is a research design. Thank you, Prof. You can just go ahead and write a proposal. I will approve it. Thank you, Prof. Thank you. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan berikut. Yang lain-lain ngerti pertanyaannya Pak Teguh itu? Tanya dia nanti, minta WA-nya dia. Kristen, Bro. Silakan yang berikut coba. Izin, Prof. Monggo. Saya mau menanyakan terkait data dari anak stunting ini, Prof. Jadi yang pertama, karena Pak Prof kan sudah mengolah data IVLS ini dari 93 sampai 2015. Yang saya tanyakan, apakah bagaimana hubungan antara nilai Z-score dengan prevalensi stunting, Prof? Artinya, apakah hubungannya itu linear, artinya semakin semakin menurun prevalensi stunting, apakah itu akan diikuti juga dengan Z-score-nya? Karena dari data yang saya lihat itu, walaupun sekarang stunting kita itu sudah sekitar 27%, tetapi kalau melihat pergerakan Z-score-nya itu masih di bawah median WHO, Prof. Mungkin mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini mungkin saya mesti jelaskan pelan-pelan ya, bahwa Z-score itu, let me just show you actually. Jadi ini Z-score ya, yang bar ini semua di Indonesia yang Z-score-nya itu 0 kira-kira 10% gitu. Yang Z-score-nya itu 3 kira-kira 20%, 3 itu kira-kira 16%, yang 3,1 kira-kira berapa persen dan seterusnya gitu ya. Is that okay? Ya. Jadi dari gambar ini kalau saya patok di sini angka 3 minus 3 lebih tepatnya gitu ya, dan saya kumpulkan ini semua, maka inilah yang prevalensi stunted gitu. Jadi dari sini kita tahu kalau di data ini yang stunted itu sekitar 14% dari sini itu ya. Jadi Z-scores-nya ini semua mulai dari 4 sampai minus 5 gitu, dan saya potong di minus 3, dari situ saya dapat prevalensi sekitar 14% gitu. Nah, saya nggak begitu ngerti pertanyaan Pak Agus. Iya, jadi sekarang kan dari tahun 2007, Prof, itu kan 37% ya kalau berdasarkan nasional. Kemudian saat ini kan 27, ya, sekarang kan 27%, Prof. Tetapi pergerakan Z-score-nya itu masih tidak terlalu bagus gitu, Prof. Iya, oke. Makanya hubungannya seperti apa sih sebenarnya itu, Prof? Iya, well, kadang-kadang bisa aja Z-score-nya itu naik turun atau bentuknya hanya sedikit berbeda, tetapi prevalensinya itu nambah atau berubah karena memang patoknya cuma di minus 3 itu, atau kalau saya pakai severe stunting minus 3 itu. Jadi dalam grafik yang tadi itu, walaupun patoknya tetap di minus 3, bisa aja lebih banyak atau lebih sedikit kurvanya Z-score itu gitu. Jadi bisa aja walaupun kurva Z-score-nya itu kelihatannya mirip, tapi yang di sebelah kirinya minus 3 berubah gitu ya.
Nanti di latihannya itu ada command yang menunjukkan bagaimana mengetahui atau menghitung prevalensi dari stunted kalau sudah kita turunkan Z-score-nya. Ya, oke? Ya, jadi kesimpulannya dikatakan turun, berarti memang benar-benar turun ya, Prof? Tanpa melihat tadi ya? Kalau ya turun, tetapi lambat sekali ya. I mean, more than 1 in 4 children is still stunted. I think it really is heartbreaking. Tadi saya tunjukkan di slide bahwa kita top 5 countries with the most stunted children. Di dunia ada sekitar 200 negara. Kita itu 5, masuk 5 yang paling banyak. Ya, jadi memang ya menurun, tapi tetap saja kita mesti terus meneruskan pekerjaan baik ini, mengurangi yang stunting. Is that okay? Oke, makasih, Bro. Ya. Satu pertanyaan lagi, lantas kita break sebelum saya ke bagian terakhir ya. Is that okay? Satu, Prof. Saya, Prof. Ya, monggo. Siapa ini? Pak Aris dari Poltekkes Semarang, Prof. Monggo. Saya lihat grafik Prof tadi ada Z-score distribusi normalnya itu sampai -5, Prof. Ya. Mengerikan ya? Iya, kalau kita lihat di Z-score itu kan maksimal sampai 4 itu, Prof. Gimana enggak. penjelasannya? Ya, kau sekolahnya salah itu. Ya. Iya, kau dulu bolos sekali ya? Oh enggak, Prof. Kalau dilihat ya enggak, Z-score itu minus infinity to infinity. Ya. Ya, oke. Ya. Yang lain. Yang lain? Nggak ada lagi? Oke. Sekarang jam berapa di sana? Jam 4:13, Prof. Jam 4:13. Kita sampai jam berapa ini kalian? Sandika Timur sudah jam 5-an, Prof. Jam 5:13. Oh, wah, udah bosan kalian sama saya ya? Hampir maghrib, Prof. Di Makassar. Iya. Udah tinggal sejam lagi ya. So, what I'm going to do now is to give you a break 10 minutes, bukan 15, 10 minutes, and then we'll come back and I'll tell you a little bit about missing data, which will be short, yeah, so that it will give us time if you have further questions and comments after the break, after you have time to digest, reflect, to discuss amongst yourself things you want to ask me. Is that okay? So we will have a 10 minutes break. I will then have another presentation on missing data, which will be short. And then that will leave us time for you to ask me questions and comments, having reflected, having digested, having thought about what you have heard from me all day today. Is that okay? Is that a good plan? Pak Sus? Okay. Yang lain-lain? Yeah, okay. Or you want to go ahead? You want to go ahead and to hear my last section? Okay, 10 minutes. 10 minutes, yeah? Okay. Yeah, 10 minutes. Okay. For you to stretch and have a break. Is that okay? Yeah. Okay. That's a good idea.